मीन राशि व्यक्तिविशेषकर फेब्रुआरी मासटी किपरि रहिब संपूर्ण भाव में आम से विषय आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। फेब्रुआरी मास आरंभ में मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथम जानिबा। एहा परिवारु जदि आपणकर भी मीन राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय महालक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु। ता सर्वप्रथम जानिबा एही फेब्रुआरी मासरे मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे फेब्रुआरी मास आरंभ हेबा तो मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुकोण राशि चक्रर द्वादश राशि बा शेष राशि हेउछि मीन राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भाव में राहु एवं शुक्र विराजमान अछंती। चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान अछंती। सप्तम भाव में केतु, एकादश भाव में सूर्य एवं बुध विराजमान अछंती। आपणकर द्वादश भाव में शनि विराजमान अछंती। ध्यान दे शुणु। सबुठ प्रथम जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। बंधुगण प्रथम भाव होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। देखंतु कुंडली रे तृतीय भाव को एते भल विचार करा जाय नथाय, उपजय भाव होइथाय। गुरु एठारे कमजोर अवस्था अछंती, ताहा पुणी शत्रुंक घरे अछंती। गुरु एठारे पूर्वरु 8 मास हेबा विराजमान अछंती। मई 2025 रे गुरु आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। तो आपण को आपणकर स्वास्थ्य ध्यान तो रखिबाको पड़िबा मई मास पर्यंत। खास करी आपणकर पेट जनित समस्या किछि देखा देई पारे। गैस भली समस्या, खाद्य हजम रे समस्या भली देखा देई पारे। आपणकर टिके मोटापण बढ़ी जाई पारे। अधिक ट्राभेल करबा जगु, अधिक काम करबा जगु आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या, लिभर रे किछि समस्या मते देखा देई पारे। सेतिपई आपण बाहर खाद्यपेय खाइबा ठारू दूरे रुहंतु एवं प्रत्येक दिन एक्सरसाइज योगा आदि करंतु। आपण को शुभफल प्राप्ति हेबा। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। बंधुगण पंचम भाव होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा। देखंतु एही मासरे सूर्य एवं बुध आपणकर एकादश भावर बसी आपणकर पंचम भाव को देखुछंती। किंतु राहु आपणकर प्रथम भावर थिबारु आपणकर मन टिके डाइवर्ट हेउथिबा। आपण बही तो बाहर करुथिबा पढ़िबाकू, किंतु आपणकर मन आउ कुआडे थिबा। आपण बहुत अधिक मोबाइल फोन रे यूज करुथिबे, जहा फल रे आपणकर पाठपढ़ा रे समस्या देखा देउथिबा। मई मास परे आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल रहिबा। एही मास कथा जदि आमे आलोचना करिबा, सूर्य एवं बुध आपणकर पंचम घर को देखुथिबारु एही मासरे आपणकर पाठपढ़ा किछि मात्रा रे भल रहिबा। एही मासरे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तेबे सेथिरे आपण निश्चिंत भावरे उत्तीर्ण करिवे। सरकारी परीक्षा रे आपनको सफलता प्राप्ति हेबा। आपण कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन नेई पारंती, कोनोसी फॉर्म फिलअप करि पारंती, पाठपढ़ा को नहीं किछि बड़ डिसीजन नहीं पारंती। शिक्षा क्षेत्र रे आपनको सम्मानित करा जाई पारे। बुध आपणकर पंचम भाव को देखिथिबारु आपणकर ज्ञान बढ़िबा, बुद्धि बढ़िबा। ज्ञान एवं बुद्धि बल रे आपण पाठपढ़ा रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। एबे जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपर रहिबा एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। बंधुगण पंचम भाव ही होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, शिक्षार भाव एवं संतानर भाव मध्य होइथाय। जेमिति कि मु आपनको कहिले पंचम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा। सूर्य एवं बुध आपणकर पंचम घर को देखुछंती। देखंतु एही मासरे शुक्र आपणकर उच्चस्थ अवस्था अछंती। शुक्र आपणकर प्रथम भाव अछंती, जे कि प्रेमर कारक ग्रह।
ତାହା ପୁଣି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମିଳନର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କାମୁକତାର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନେଚର ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଲାଭ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 11 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। 11 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମନ ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସୁଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଆକସ୍ମିକ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଜମିଜମା ଇତ୍ୟାଦି କିଣାବିକା କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଷ୍ଟାମିନାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରିପାରନ୍ତି, ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ କାମ ଆସିପାରେ, ଅଧିକ ବର୍ଡନ ଆସିପାରେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିପାରେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରେସର ରହିପାରେ, ଅଧିକ କାମ ଆସିପାରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ କାମରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି 14-15 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ କରିବେ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ
आपणकर एकादश भाव में विराजमान अच्छा किंतु 11 फेब्रुआरी को बुध आपणकर द्वादश भाव को चलन करेंगे। तो 11 फेब्रुआरी पर्यंत आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति बहुत भल अच्छे। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीब। एकादश भाव लाभर भाव होता है। आपण को बिजनेस रे लाभ ही लाभ प्राप्ति हेब। आपण कोनोसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। पितांकर साहाय्य सहयोग आपण को प्राप्ति हेब। बड़ भाई भौणी मानक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबा। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर ग्राहक बढ़ी पारंती किंतु 11 फेब्रुआरी परे आपण टिके आपणकर व्यापार वाणिज्य उपरे विशेष ध्यान रखंतु काहेकि ना बुध आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे एवं द्वादश भाव व्ययर भाव होइथाय, लॉसर भाव होइथाय। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे टिके लॉस होई पारे। आपणकर अधिक टिके टंका खर्च होई पारे। सेति आपण पैसा को संचय करी रखंतु। एबे जानिबा किछि उपाय विषय रे जाहा को करबा द्वारा एहि मासरे जाहा भी किछि समस्या रहउछि ताहा दूर होई पारिबो। सर्वप्रथमे तो आपण गुरुंकर बीजमंत्र जप अवश्य करंतु। ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सह गुरवे नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। प्रत्येक दिन सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।